माय मगाचो येवकार हा भक्तीपय बाळगी सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। राज्यात दिसपट्ट्या चोरयांच्या घडणुकांनी जायत आसा वाढ। बोर्डा भांगराच्या दुकानात घुसून चोरान दुकानधन्याचेर केलो हल्लो, जालो बोवाळ। गोयची दर्यादेग गंभीर धोक्यांत दिता तोंड। बुल ट्रॉलिंग, एलईडी नुस्तेमारी, राज्या भायर ट्रॉलरांचे अनियंत्रित आगमन हाका लागून जाला उदकाचे व्हड प्रमाणात लुकसाण। या उल्लंघनाचेर जायती वर्सां वादविवाद जावन लेगीत चल्ल्या आडनदर। बिरेस्तारा खातीर हवामान विभागान जारी केला रेड अलर्ट। राज्यात उटंगराचो पावस आसतलो चालू। पावसाक मेळटलो वादळी वाऱ्याचो सांगात, लोकांनी घेवची जतनाय, आयएमडीचो सल्लो। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। राज्यांत दिसपट्ट्या चोरयांचो प्रमाण वाड जायत आसा। बोर्डा हांगच्या भांगराच्या दुकानात घुसून चोरान दुकानधन्याचेर हल्लो केलो। ह्या वेळार बोवाळ जाल्ल्यान दुबावितान घडणूक थळार सावन पळ काडलो। दुकानधनी हॉस्पिटलांत एडमीट आसा। फातोड्डा पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केला। अशा घडणुकांक लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। काल राती 6:30 ते 7:30 या दरम्यान जो सोहन रायकर म्हणते गेले ज्वेलरी शॉप आसा बोर्डा हेजेर एकटो मास्क घालून येयलो आनी तेणी म्हणलें तो उलोवपाक लागलो की आपल्याली आवयली भांगर जे आसा हें कितें तरी रिपेर करपा जाय या तेजें आनी कितें करपा जाय म्हणून आनी उलयत वयता तेणें बॅगांतल्यान एक हॅमर काडले हातोडी काडली आनी त्या सोहन रायकर म्हण तेज्या तकलेर मारली। थंय तकलेर मारतना थंय तेंची झटापट जाली आनीक झटापटीक सोहन रायकर जो आसा हो सकयल पडलो भितर। तितल्याक हेणी जो चाकू काडलो तो चाकूय घेवन येयल्लो, चाकू काडून ताका मारपाक केल्लो तेन्ना खंय तरी बोवाळ जाली आनीक हो जो चोर आसा हेणें थंयच्यान पळ काडले। ही पळ काडटरीक आनीक ह्या टायमार पावस खूब झडटालो आनी ह्या पावसा खातीर सायडीची जे कोण आसा तेंकां कोणाक कांयच कळना। हें जातरे रोखडेंच कोणा तरी कळ्ळें आनी तेणें रोखडेंच मागीर जे फातोड्डा पुलीस आसा तांकां आपयल्या 108 आपोवन सद्याक सोहन रायकर म्हण ताका हॉस्पिटलाक एडमीट केले कडेन आसा आनीक अंडर ट्रिटमेंट आसा। आमी इतलें सांगतात की जो पर्यंत हांगा स्टाफ वाडपाना प्रत्येक पुलीस स्टेशनार तो पर्यंत हे कांयच चोरी म्हूण त्यो थांबपाना आनी पेट्रोलिंग जावपा जाय। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार। बुल ट्रॉलिंग, एलईडी नुस्तेमारी, राज्या भायर वचपी ट्रॉलरांचो अनियंत्रित वावर उदकाचे लुकसाण करीत आसा। या उल्लंघनाचेर वर्सां सावन वादविवाद जायत आसा, तरी कसलीच कारवाय जावंक ना। आता कुडतरचो आमदार रेजिनाल्डान जाप मागतना वादविवाद परतून सुरू केला। मुखेल प्रश्न या गुन्यांवकारांक धरपाक जाय आशिल्ली मुळावी पाळत दवरपाची आनी अंमलबजावणी साधनांचो राज्यांत अजूनय उणाव कित्याक आसा हो मोठो प्रश्न। बुल ट्रॉलिंग कोण एलईडी फिशिंग कोण नुस्त्या मारतात। नुस्त्या एक सायडीन स्टोर करपा प्रॉब्लम फॅसिलिटी ना। एकोद्यान नुस्त्याक हाव मच वील दे एक मनशान ते गांवांक काय ना सगळें एक्सपोर्ट जाता। आमगे सामान्य मनशाकूय मेळना तें नुस्त्या म्हणटा तें सवाय जायना। गोंयकारां गेले जे शीत कडी म्हणटी ती सवाय पडना। इतलें कोण तुगे मॉनिटरींग करपाक तुकोडे कित फॅसिलिटी आहा एज फार एज सर्वेलन्स इज कन्सर्न जे बुल ट्रोलिंग करताय तें कोण ना जाच्याक आनी तें केलें जाल्यार यू हॅव टू अंडरस्टँड तें कोण ना जाल्यार नुस्त्याकूय उरतलें नाल्यार नुस्त्या डिप्लिटेशन जायत आहा। हिंग म्हणटाय सगळें डिप्लिटेशन जायत आहा म्हूण नुस्त्याक डिप्लिटेशन जाता। सो मुगे फर्स्ट क्वेश्चन टू मिनिस्टर बाबा वॉट ही इज गोइंग टू डू टू स्टॉप दीस थिंग्स दॅट आर हॅपनिंग रॅम्पंटली। म्हणजे सगळे लोक बॉब मारतात, बारीक नुस्तेकारी बॉब मारतात, स्मॉल फिशरमॅनूय बॉब मारतात। वॉट यू आर गोइंग टू डू? आमी ड्रोन सिस्टम सुरू करपाची चिंतल्या।
जे आधी आमी फिजिकली बोट्स व्हरून करताले खंय तरी अडचणी येयल्या कारणान आमी गेल्या 2-3 म्हयन्याक ड्रोन सर्वेलन्स ऑलरेडी प्रॅक्टीस हेचेर ट्रायल बेसीस घेतलेले आनी मागीर ते स्टडी करून फिजिबल आहा तशी महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान थंय स्टार्ट केला तशेंच त्या बेसचेर आमी गोंयान स्टार्ट करूंक सोदता. Will you be able, on the drone, will you be able to catch and will you be able to attach those boat based on the drone? Drone धाडतो तूं न्ही का? Droneांचेर तूं attach करूं शकतलो? How will you do process? Will you be able to identify that boat properly? Because manually he doesn't want to do it. एक बार ड्रोनान धरली, ड्रोनान ती बोट हे केली, identify केली. Somebody has to go and catch it. How will he do that process? Only with the drone will be able to do, because the drone gun, and what will be the cost involved, both in the drone as well as catching the ship? What will be the cost involved? As per आमचे नॉब्स आहा हाडून ऑप्शन केल्या उपरांत तेजे 5 टायम तेजे आमी हे करता फायन दिता. इट इज ऑलरेडी एज पर रूल आहा. आमी ऑलरेडी 3 वर्सां जवळ जवळ 10-15 तरी बोट सीज केल्या आनी तेंचे हे फायनूय घातले तांकां. ऑप्शन केल्या उपरांत ऑप्शनाचे 5 टर्म्स फायन घातल्या. आफ्टर हेजे बोट ऑप्शन केली ओ स्टॉक ऑप्शन केले? स्टॉक ऑप्शन केले. ऑप्शनाचे 5 times फायन. Only both she has done, because why you know, speaker sir, yes, stop जाता जाल्यार he has to put a mechanism in place. नाल्यार ते cannot stop जावपाना. It's a very strong nexus between the bull trawling people and the department. So he has to put that complete stop in that. स्पीकर सर, हितून जे वॉटर बाउंड्रीज आहा पळय न्ही 12 नॉटिकल मायल आनी 12 नॉटिकल मायलच्या भायर आनी बाउंड्रीज बिटवीन द गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका हातूंतल्यान शार्प बॉर्डर आसा. पण ती कोण केन्ना क्रॉस करता पळय तूं म्हणटा तशी ती थोडी जरी क्रॉस केली जाल्यार तो गोवा बाउंड्रीत पावलो अशें जाता. आमच्यो एकदां बोटी चुकून महाराष्ट्र बाउंड्रीत पावता. म्हाका खबर आहा 2 बोटी आमच्यो महाराष्ट्र बाउंड्रीत पावल्यो त्यो तेच्यानी सीज केल्ल्यो. त्या खातीर इट इज अ मेकॅनिझम फायंड आउट करपाक जाय की प्रत्येकाक आमकां सामकें ते जे हे करतात पळय न्ही बुल ट्रॉलिंग म्हणटात तेका. बुल ट्रॉलिंग करता पळय एकदम सगळें हाडप ते लायटी घालून ताजेर एक्शन घेवपाक जाय. ते सुरू जाला ऑलरेडी. म्हणजे म्हाका दिसता ऑन एन एवरेज 17 काय 18 कितें तरी बोटी सीज केल्ल्यो. ताच्या उपरांत मागीर ताका फायन मारून बी त्यो बोटी रिलीज केल्या. तांकां सुद्दां 2-2 दीस जे आहा पळय न्ही हाडून भितर उडयल्ले ताका. तांच्या लोकांक लेबर थंय आहा ताका मागीर येवन 8 दीस पण दवरपा जाय. अकॉर्डिंग टू द लॉ कितें आहा तें करतले. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगेज, सुभाशीश गोयेकार आनी अरुण नायक. आता घेऊया एक लहानसा विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांतल्या विविध शारी वाठारांतल्या सिवरेज चेंबर व्हांवपाचे समस्ये विशीं विरोधी आमदारांनी सरकारी प्रतिनिधींचेर टिका केली. सारकी दखल घेवंक नाशिल्ल्यान सिवरेजीचे बुरशें उदक शेतांनी व्हांवता. ताका लागून न्हंयो, बांयो प्रदूषण जावन भुंयगत उदक दूषित जाता असो दावो तांणी केला. हे प्रकरण विधानसभेत कॉलिंग अटेन्शन प्रस्तावात मांडला. अनियोजित सिवरेज पंपिंग स्टेशनाक लागून भौशीक भलायकेक म्हत्वाचो धोको निर्माण जाता आनी ताका लागून पर्यावरणाचें लुकसाण जाता असो युक्तिवाद काँग्रेस विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो. This particular storage issue, anik they expected such things to happen, knowing basically the lack of diligence in the public works department, whether the corporation had the expertise to take such type of works. Because issue jenna storageacho chamberacho आज overflowing or across multiple urban, semi-urban, or I can say across the state of Goa. This is what is happening. Anik, the site that poses public health hazard, लोकांमध्ये पहिले सुवातेर आमच्या एनवायरमेंटाक, पर्यावरणाक डिग्रेड करपाचो प्रयत्न. दुसरो जो ग्राउंड वॉटर आसा, हे ग्राउंड वॉटर कंटॅमिनेट जाता. तिसरें आमची शेती, एग्रीकल्चरल लँड, एकाय हेजेर हेजो परिणाम जाता. इट क्रिपल्स दी एग्रीकल्चरल लँड. चवथो जो मस्किटोचो प्रॉब्लेम जाता, दीस ब्रीड्स मस्किटोज आनी रेजिडंट लोकांले थिंगा हेल्थाचे जायते इश्यू जाता, जायत्यो कंप्लेन येता. बिकॉज जरी तर गोंयभर ह्या 6 म्हयने ओरोसभर जरी तर चयल्यार सेवरल इश्यूज
खास करून जेन्ना एक म्हाका दिसता इट शोज अ डर्टी पिक्चर व्हेन आय से इट पेंट्स अ ट्रबलिंग पिक्चर. जी रिवर्स साल आता आमी म्हणटा म्हादय आमची गोंयची माय, आमी म्हणटात रिवर्स साल आमची सालसेटाची माय. जायत्यो थिंगा एक्टिविटीज जाताल्यो, फिशींग जातालें आनी थिंगा ट्रेडूय जातालो. आनीक आयज थिंग कितें जालो, आयज सगळी सिवेज अनट्रिटेड भितर गेल्या, न्हंयच डायरेक्ट सोडटात. आतां ती सिवेज कॅरियर जाला. That across multiple urban and semi-urban areas in Goa, unplanned sewage pumping stations which are creating grave public. हांगा केपें खंयचे pumping station खंयचे sewage chamber. I know what you are trying to say, but I am making a point. I understand. Speak to the point. Yeah, I am speaking to the point. Let me complete. हांव जाणा तूं सिनियर आमदार जाणा बाबा 15 वर्सां आमी जातले बरें. आतां म्हगे मेजर इशू हांव टावना सांगता. वाय आय एम कनेक्टिंग टू दॅट. I know it is not there. Kepe is not a part. But in fact, last almost 3 years, I am asking the Honorable Chief Minister. पहिले तू काय आलो, तू PWD मिनिस्टर आलो, ताका तू काय सांगिल्लें हे केप्या सुयेज जाते आम घाण आम हापाचें आनी आमी हापा न्हय. हे कनाला वचोन आख्खे सगळो सालसेटा लोक हातलो. It is not only Kepe. Why I am telling you this whole discharge is going into that canal and the whole area canal what is getting polluted. तूं तरी बाजरां येयलो आनी चोयल जाल्यार आख्खें स्वेज आख्खें चॅम्बर्स बिकॉज इट्स अ मासी लँड मासी एरिया वॉटर टेबल इज व्हेरी हाय. सो माय डिमांड इज दॅट आय हॅव आस्क्ड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नॉट नाव बिफोर ऑल्सो आमकां थिंगा एक STP स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट आमकां जोड जायो ना जाल्यार हें जावपा ना. कित्याक डायरेक्ट तुम सिवेज घालपाक कमेस करतले आनी आमगे गांव तुमकां काबार करतले. सो प्लीज मेक शुअर दॅट दीस पॉइंट्स आर टेकन सिरियसली. थोडे दीस पयलीं ह्या फातोर्डाय जाल्ली आनी तेन्ना हांवें मुखेलमंत्र्या कडेन एक रिक्वेस्ट केल्लो की एक गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टराक तूं बाय नॉमिनेशन हें काम दी आनी रिपेर कर. स्पिकर सर थंय जे डिस्चार्ज जातालो तो डायरेक्ट शेतान जावपाक लागलो, शेतकारांक एफेक्ट जालो, हॉस्पिटल सायडीन आहा. सो हें सगळें जाता तेन्ना आमी जर तशें नंबर पळोवंक गेले जाल्यार कितलेच कडेन जाल्लें आहा. पूण सगळे कडेन हांगा तशें सांगलां की चेंबर चोक जाता स्पिकर सर. आनी चेंबर चोक कित्याक जाता, चेंबरांतल्यान कितें कितें मेळटा, लोक नाका आशिल्ले घालतात. पूण तरी आसतना म्हाका एक सजेशन करचें दिसता चीफ मिनिस्टराक की ज्या जाग्यार कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट्स आसात, हॉटेल्स आसात आनी ज्या जाग्यार ग्रीस ट्रॅप बसयतात ते ट्रॅप्स परत परत चॅक करप. त्या ट्रॅप्स हॉटेलवाल्यांक कंपल्सरी चॅक करपा लावप आनी पावसाच्या पयलीं प्रत्येक चेंबर हो फ्लश करपाक जाय. आतां हँड ओवर ते काडून सेवरेज कॉर्पोरेशनाक दिता. तेंचें काम सारकें जावंक ना स्पिकर सर. जे काम चेंबरांचे आहा ते सारकें जावंक ना. फ्लो ऑफ वॉटर इज नॉट करेक्ट. आतां आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रॉब्लम जाला थिंगासर सी आहा आमचो जेन्ना हाय टायड जाता वॉटर लेवल इन द चेंबर्स इन्क्रीज एंड समटायम्स इन द रेन्स वॉटर फ्रॉम द रोड्स एंटर इनसायड इन द चेंबर्स. सो हे मोठे प्रॉब्लम आहा, हे सॉल्व करपाची गरज आहा. सेकंडली स्पिकर सर crores of rupees has been spent, crores of rupees. आणि अकाउंटेबिलिटी अजूनही जावंक तेजेर. म्हाका दिसता CMन एक कमिटी काडपाची गरज आहा आनी पिरियॉडिकल मिटिंग्स घेवंक जाय, ज्यो इन्स्पेक्शन्स करपाक जाय आनी वी हॅव टू सी दॅट ऑल दीस सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट स्टार्ट्स फंक्शनिंग. One place is just 3 meters. Just the distance from each line is just 10 meters. ही लाइन 6 मीटर भितर आहा, 10 मिटरांचेर कित्याक ती रॉंग सायडीन हाडली आनी ही सायडीन येयल्या 3 मीटर. ते भाशेन इतले इश्यू जाताय पावसा दिसांनी, इतले इश्यू जाताय. दिस इज कॉमन एवरीवेअर. Successive governments have done it, but successive government, if you don't fix responsibility, the new fellows will not be in place. So I demand from the Chief Minister, fix responsibility and put the new system in place. सगळ्या सिवरेज एकठांय करपी टँकरांक सिवरेज महामंडळा कडेन नोंदणी करप आता सक्तीचे आसा आणि ते कलर कोड करपाक जाय अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केले. नोंदणी नाशिल्ल्या टँकराचेर कारवाय करपाचे उतर तांणी दिले. तशेंच जे सिवरेज भरल्यात वा योग्य रितीन काम करिनात तांकां दुरुस्ती करपाची सुचोवणी करतले अशेंय आश्वासन मुख्यमंत्र्यान सभाघरात दिले. एकीकडे हाडून इट इज इन सिवेज डेव्हलपमेंट SIDGCL म्हणून सेपरेट कॉर्पोरेशन केला. खंयचेच काम आता PWD कडे उरचें ना आनी जायकाय कडेन उरचें ना. सगळें काम न्यू लायनी घालप, प्लांट चलोवप आनी रिपेर करप हें सगळें काम पयल्यात पयलीं सिवरेज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी इंडिपेंडंट कॉर्पोरेशन दिलां. तें स्ट्रेंथन करपाचें थारायलां. ताका टेक्निकल स्टाफ दिवपाचो थारायला आनी ताका सफिशियंट स्टाफ PWDच्यान ट्रान्सफरूय केला. आय वॉन्ट माय फीट.
regular maintenance, inspection, desilting of the manholes and network need to be taken up to avoid such type of incident. आणि हांव ते घेता आणि खंय जर फॉल्ट कितें आसत जाल्यार ती काडूंक लायता. थँक्यू स्पीकर सर. गोवा 365 खातीर डायलिन रॉड्रिगीस आणि मुझैफ शेख. भौशीक सुवातेंनी भटक्या सुण्यांचो प्रश्न वाडत आसा. प्राणी मोगी आणि लोकां मदीं संघर्ष निर्माण जावपाक लागला. सुण्यांचो लोकांचेर हल्लो तशेंच सुरक्षिततायेचो धोको वाडत आसा. सरकारा कडल्यान भटक्या सुण्यांचेर आळाबंद हाडपाक जायत्यो कार्यावळी जातात. हातूंत नसबंदीचो देखावो जाता काय कितें? लोकांक प्रश्न पडला. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. स्ट्रे डॉग आसा हेंचो प्रॉब्लम दिसान दीस वाडत आसा. ताका लागून जे लोकांक खुबशे प्रॉब्लम जाता आनी त्या खातीर एक्सिडंटूय जाता, तितून लोकांचो जीव वता. आतां सुप्रीम कोर्टान गायडलायन दिल्या प्रमाण जे आपली माया दाखयतात कुत्र्यां खातीर, स्ट्रे डॉगां खातीर आनी तांकां येवन खावपाक घालतात, पूण हें बरोबर न्ही. तांकां तर अशें दिसता तांच्यांनी ते घरा व्हरचे अशें सुप्रीम कोर्टान म्हटलेलें आसा. कित्याक तर ते दिसाचे तांकां खावपाक मेळटा पूण रातचे तांकां खावपाक मेळना. त्या खातीर जे लोक केन्ना रातचे भायर सरतात तांच्या फाटल्यान ते धांवतात आनी एक मोठी रीस आसा. मजगती प्राणी मोगी अमृत सिंगान ह्या समस्येचेर आपले विचार मांडल्यात. आयकात ताका. पयलीं म्हणजे जे NGOs आसा पळय तांकां त्या मिशनान सामील करपाक जाय. कारण जे NGOs जे आसा वो थोडे जे एनिमल लवर्स म्हणजे आतां फिडींग करता सो ते कुत्रे जे आहा तेंचे कडेन लागीं येता. आतां जे कुत्रे कितें आसा जे आतां डॉग कॅचिंग जेन्ना गाडी वयता पळय तेन्ना चडशे कुत्रे कितें आसता ते पळटा. तांकां पयलींच कळटा की हे धरपाक येयला. जर हे जे डॉग लवर्स जे आहा जे फिडींग करता पळय तेंचो हेल्प जर घेतलो जाल्यार खुबशे कुत्रे तेंचे लागीं येता पळय ते सुद्दां भितून ते स्टेलायझेशन करपाक लागून बरें पडटलें आनी तेजेर कंट्रोलूय उरतलो. हे एक म्हाजें एक सजेशन आहा. आनी पयलीं पासून हांव तेच सांगता की जे फिडींग करता पळय तेंचो हेल्प घेवचो, जे ह्या फिल्डान जे कोण काम करता पळय तेंचो. न्ही आतां पळय म्हणजे कोर्टान एक ऑर्डर काडला की रस्त्यार फिडींग करचें न्हू म्हणून. ताजे बद्दल तुमी कितें म्हणटा? रस्त्यार फिडींग म्हणजे ते कितें आसा, रस्त्यार जर फिडींग केलें न्हू जाल्यार ते मागीर गाडयो येता, कोण लोक येता, तांकां तेजो प्रॉब्लेम जावपाक जायना म्हणून ते तशें हे केल्लें. एके वटेन ते सारकें आसा कारण खंय तरी तांकां वेगळ्या जाग्यार म्हणजे ज्या जाग्यार लोकांची यो जाना थंय त्या जाग्याचेर फिडींग करपाक जाय. कारण जर सब करून ते कोणी भुरगे गेले आनी कितें गेले जाल्यार ते कुत्रे चड प्रमाणान थंय असल्या कारणान ते कोणाचे एटॅक करपाचो भंय आसता. आनी मेन थिंग कितें जाता केन्ना केन्ना कुत्र्यांक कोणी त्रास केल्लो आसता पळय तो मागीर भलत्याक कोणा तरी चावपाचें सुद्दां जशें प्रमाण जाल्लें आसा. सरकार नसबंदी करता अशें म्हणटा पण आयज जर गल्लो गल्ली जेन्ना आमी वता तेन्ना कुत्र्याची पिलावळ इतली आसता की आयज ह्या कुत्र्यांनी सबंद गोव्यान म्हणटा ते जशें सबंद देशाचेर सुद्दां अशें म्हणूंक शकता आमी की दहशत निर्माण केल्ली आसा. आनी हे कुत्रे जे अशे वाट लायता लोकांचे की एखादे जर 2 व्हिलर जर कोणी वता जाल्यार हे हांच्या फाटल्यान धांवता, तांकां चावे घेता. हे खंय तरी बंद जावंक जाय. आनी म्हाका एक सगळें आश्चर्य दिसता की अशा ह्या कुत्र्यांक भूतदया दाखोवपी कितलेशेच लोक आसात जे स्वता वचून तांकां जेवण घालता, तांकां बिस्किटी घालता, तांचे अमान्य करता. तुमी तांचे लाड करात आनी तुमकां जर तांचे लाड करपाचे आसा जाल्यार तुमी ते स्वता तुमच्या घरा व्हरून तांकां पाळा. हे कुत्रे जेन्ना रस्त्यांचेर आसता आनी तांकां जेन्ना खांक मेळना तेन्ना ते दुसऱ्याचेर हल्लो करता आनी तातूंतसून अशे कितलेशेच प्राण आनी जाल्ली आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव आपल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोमारच्यान विधानसभा अधिवेशनाक सुरवात जाल्या. संबंधित खात्याचे मंत्री, आमदार आणि विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी गोयच्या साभार मुखेल विशयांचेर चर्चा केली. आता हे प्रश्न केन्ना आणि कशे तडीक लागतले हो वेळच सांगतलो. पळयात विधानसभेच्या भायले राजकारणाचे खतखते दाखयता गोवा 365 चो कॅमेरो. पालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करपाविशीं मुख्यमंत्र्यान चर्चा केली. जाल्यार काणकोणात जुगार अटक करपाविशीं सभापती उलयताले. मुख्यमंत्री आणि सभापती हांचे कडल्यान ह्या आणि हेर विशयांचेर आयकात प्रतिक्रिया. काडलेल्या सर्कुलान आनी मातसो बदलूय केला आमी. खरें म्हणजे कितें जाल्लें तांचो तांकां
पे स्केल जो आहा पळय न्ही म्युन्सिपालिटी दिता आनी आमी दिता तांकां ताजी पे स्केल तेंची 21 क्रॉस जाताली तेंची आतां पे स्केल ही तेंची वाडोवन तेंचे 29 पर्यंत व्हरप जेणे कोणी एक्चुअली 10 वर्सां जाल्यार ती पे स्केल क्रॉस जाताली म्हणून तो बदल केला आनी सगळ्या म्युन्सिपालिटी वर्करांक ताजो बेनिफीट मेळटलो म्हणजे ऑलमोस्ट आतां तेची 20 वर्सां जाता पळय ताका एक्झिस्टींग स्केलीच्या डबल स्केल मेळटली म्हणजे ती बेनिफीट हो ताका सगळ्या जाणांक मेळटलो मॅटर्निटी लीव पासून 6 म्हयने मॅटर्निटी लीव जी आहा पळय ही तांकां बेनिफीट जातलो खूब मोठ्या प्रमाणात मेडिकल लीवचो 30 दिसांचो फायदो जाता तांकां एक केलं म्हणजे आम्ही म्हणजे फाटल्या साधारणशे 2-3 वर्सां पयलें आम्ही गॅमलिंग हो प्रकार आसा न्ही काणकोणांत सामको बंद जावचो ज्या गॅमलिंगामुळे हांवें पळयलें की अनेक लोकांचे संसार उद्ध्वस्त जाले ह्या पयल्याच्यान आनी त्यामुळे आमी स्ट्रिक्ट एक्शन केल्ली म्हाका दिसता गेले 2 वर्सांक आमी साधारणशे 90% बंद आशिल्ले आतां हें मदेंच खंयच्यान सुरू जालें कळना परमनंट करतले तांकां सॉरी सगळें परमनंट करतले There's nothing to do with permanent. It is a thing which the CM basically has increased the salaries part of it. And after 7 years, basically that they will be getting confirmed. In talent tourism, किती स्टेप्स घेतात आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर घाल्लो आसा होमस्टे जशी आमी फुडें घेतल्या वी आर ट्रायंग टू एन्श्युअर दॅट सुसेगाद करपाक जाय होमस्टे आमी एज फार एज हिंदलँड इज कन्सर्न एडवेंचर वेलनेस ताजेर भर घाला आमकां तो एकोमोडेशना खातीर वी वील नीड टू प्रिपेर अवरसेल्फ आनी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग सो दॅट वी गेट सम इन्वेस्टमेंट्स इन द हिंदलँड्स which allows good accommodation for the good people who want to come and explore Hinterland staying there. जसो सांग्यार एक प्रॉपर्टी आसा पोस्टकार्डाची तशी प्रॉपर्टीज थोड्यो गोंया जाय पडटल्यो which will allow to boost high end tourism in the Hinterlands. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजय सरदेसाय हांनी हालींच राज्यात चोरयो वाडिल्ल्या घडणुकांचेर चर्चा केली. प्रवीण आर्लेकर हांनी पीओपी मुर्तींचो प्रश्न सोडयलो. ह्यो मुर्ती खरेदी करून आमी समस्येत योगदान दितले अशे तरेन पीओपी मुर्तीचो प्रश्न कायम उरतलो पळयात. सिरियस इश्यू आनी रिएक्शन टायम गोवा पुलिसाचो कित्याक इतलो स्लो जाता म्हाका कळना. हाजे पयलीं कृष्णी वाळके म्हणून बरी ज्येश्ठ फुडारी तेच समाजाची तुजे चल्याक सारके डेकॉयटी डे लायट डेकॉयटी मरण मेळ्ळें ते मडगांवान जालें. सो म्हाका दिसता दीस इज पार्ट ऑफ द सेम सॉर्ट ऑफ कंटिन्युएशन ऑफ दीस एंड इफ इट गोज अनचेक्ड ज्युवेलर्स इन गोवा आर नॉट गोइंग टू बी सेफ. I think we have to take this very seriously. Action has to be taken quickly. हे पळय मेन आहा पळय ते आमचे पीओपीचे गणपती येता ते आमच्या लोकांनी स्वताय विचार करपाची खूब गरज आसा. जेन्ना पळय पयलीं स्टार्टींग लोक चिकन मातयेचे हाडटाले पळय तेन्ना धाकटोच हाडटाले आतां लोकांचें कितें जालां कॉम्पिटिशनां जातालीं. With regards to Madhai, the approach of this government, they are scared. They seem to be scared of the central engine. कित्याक ज्या पद्दतीन काल मिनिस्टरान आन्सर दिलो कंप्लिटली अनसॅटिस्फाईड. तयार म्हणल्यार मरे मुखार तुमी कितें चयतले आतां हे जे आमदार आमी लेजिस्लेटर्स ऑफ ऑल ऑपोजिशन पार्टीज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन होल्डिंग ईच अदर्स हँड्स टू स्वीप दिस करप्ट गव्हर्मेंट टू टेक दी कॉमन मॅन फॉरवर्ड. हेजो मतलब तुमी काडचो आतां. गॅमलिंग म्हणटा एक वायट वस्त कळना तुका आनी ही आसपा जायना. सोसायटीन गॅमलिंग इज व्हेरी बॅड एंड इट इज बॅड फॉर द सोसायटी ऑल्सो. समज तरी जाला जाल्यार म्हाका दिसता काल तेजेर डिपार्टमेंटान एक्शन घेयलां पूण अशें एक्शन घेवपाकूच जाय बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द फॅमिली आनीक हें भरपूर प्रमाणान चलता. हांव कालय सांगलां पुलीस म्हाका दिसता हे बारीक 10 रुपये 20 रुपये कोण मोळको बिळको खेळटाय तेंचे दोताय बट जे मोठे प्रकरण जाताय जावं ते ड्रग जावं बाकीचे पयर आतां एक ते दोन ते विच आर द लिंक विथ सम टेररिस्ट आउटफिट्स हेंकां धरपाक म्हाका काबील आसपा जाय. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, विलियम रॉड्रिगीस, समृता खंडगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. बिरेस्तारा खातीर हवामान विभागान रेड अलर्ट दिला. उटंगराचो पावस चालूच आसतलो. कांय वाठारांनी वादळी वाऱ्या सयत घोग्यांनी पावस पडूं येता. जतनाय घेवची आयएमडीचो सल्लो. फुडले 5 दीस पुराय राज्यात उटंगराचो पावस पडटलो. वादळी वाऱ्याक लागून लोकांक सादूर रावपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. तापमानात उणाव जातलो. आयच्या चडावत आनी उणें तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारी करप्यांक खर शिटकावणी दिल्या. गोंयांत ऑरेंज अलर्ट
राज्यात उटंगराचो पावस, वेगान वारे घोळपाची शक्यताय, लोकांक सादुरतायेचो सल्लो. आयचे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आणि 24 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळा फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगसो.